जो करदार छाड़ी की कुआडे पळे भी देख ओला ओला ओ एई तो कर के ठिया भी हां ई तो करली हां हला हला फटा देख आबार गोटे उठे दे आबार गोटे मुहटा टिके देखनु काहे तो कल बल करूछु मते देखी 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 मत ना काली मु जो भात खाइए पानी की बोई थी नहीं चिंतुर खाउतला हां नहीं साग बांगड़ो कला राको घरे करछ। नमस्कार समस्त केमती अच्छा समस्त आशा करूँ समस्त बहुत भल बहुत खुशी रे थिबे। आ जो मैंने भी मो चैनल नुआ थे तो प्लीज टे सब्सक्राइब करदे आ वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करदे आउ शेयर करेंगे। मोर आज गोटे मूड कौन है कहीदेली माने कैमेरा ऑन करू करूका कहीदेली कहीं आपण मैंने पूरा कंजूसिया गुड़ाक कौन कहले जमा भी सब्सक्राइब करूना मोर उल्टी आहरी 30टा सब्सक्राइब माने अनसब्सक्राइब हो जाइए माने जिते वीडियो पकाउची दाउनी पूरा सब्सक्राइब बढ़ी जाउची वीडियो जिते न पकाउची तो पूरा सब्सक्राइबर कमी जाउछन। तो काली जिते माने आपण मान तो काली वीडियो देखिले कि ठाकुर भोग खाया आसीथिले जहाँ जमी भी होता काली दिनटा तो मुझे शेयर करी पुणी आज गोटे वीडियो बनैबी ना नहीं आज पूरा सकाल सकाल आसिक झीर दायित्व यांको धरईदेली मुझे तुम टे खुआखुई कर दियो आज कौन हो तार गोटे खाली सकाल सकाल भोग होती भोग होती झीर दायित्व देदेली से झील को खुआइले खुआई मोर आसिली मुझे गली 2टा चकुली करदे टे पियाज धनिया पत्र पकईकि चकुली करदे खाईदेला जाकि जहाँ रोसे फुसे हम आ तो काली कुणिया आसी सब पड़े कि नानी हेगा आसते आम घर कहीं आसना भाई हेगा तो घर एथरक पूरा फांका जो मैंने भी आगुरी भिडियो भिडियो देखी थे तो जानी आमर 2 दिन 3 दिन पर जा होली हुए आम कहीं भी होली खेलनु टे फगु भी है आम तो गाँव गोटे रूल अच्छी तो होली दिन ये होली नुह तो से कहीं भी पकाना आ घर भी कहीं आसना छुआ गुड़ाक जे माने घरटा पूरा सुनसान आमर माने पूरा किछि केचेरे मेचेरे हो तो किछि भी नहीं भल लगुनि सब वर्ष आसुले ना ये वर्ष आसना कौन करिया परीक्षा पुअर सोमवार भाई गला कहीं शनिवार दिन जी रविवार दिन पुणी आसबि गोटे राति कौन जी तो मना कला आम ये पियाज चकुड़ी करदे करदे खा पी करदे खा पी करदे जहाँ करवा कौन सांग मैंने गोटे आलू टे फाड़ कर तेल लगे सुविधा हम ना आसी तो बाबा ताको फोन धरे मोर कॉम्बिनेशन बुंदी की जो चकुड़ी ठाकुर पूजा करके आसिले खाईदे ठाकुर पूजा कर आग ठाकुर पूजा आसिक कली आग पिठा कर देथिली ए का पे आंठ नउची एटा धोइया को आलो कहार एटा जे जर हे भगवान तते आए चले घर को चले चा घर को तू यही कारसादी खाली कर राति दिन वीडियो ना गोटे चोपा बनई दबु तू चले हापा खाइबू चले चले खाला बदमाश चल झिया आसे जल्दी
कोई हापा खाइबा बो हाँ बस हाँ এইটা খাইবু না ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ହଁ ହେଇଥିରେ କାଢିକି ପକା ହେଇଥିରେ ପକା ସେ ଯୋଉଥିରେ ନଉଛି ହେଇଥିରେ ତୁ କରିଦଉଛି ଏଇ ଧାନ ତ ଜେଜଣା କଣ କିଲୋ ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବା ଝିଅ ଆସିବୁ ନା ସବୁ ଖାଇଦେବି ହଁ ନା ନା ନୋ କ'ଣ ହଁ ମୁହଁ ହଁ ହେନ୍ତି ଖାଇଲୁ ସୁନା ଧନ ଏ ତ ସବୁ ଶାଢ଼ୀକି ହଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଆଁ ହଉ ଧଳା ସୋରିଷ କଳା ସୋରିଷ ଏଇଟା ବେସର ବଟା ହବ ଆଉ ରସୁଣ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଳୁ ପିଆଜ ଏକା ସବୁ ଶୁଖିଲା ଅଧାଟା ବୋଲି ହଉନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ କଟିଗଲେ ଏଇଠି କଟିଗଲା ଏଇଟା କଟିଗଲା ଏଇଟା କଟିଗଲା ଦୁଇ ଜାଗା କଟିଗଲା ଦୁଇଟା ମାମା କ'ଣ କରିବ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଖାଲି ବଟା ବାଟି ଦେଉଛ ରହୁନି ତ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଖାରୁ ପତ୍ର ୱାଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଟିକେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଡାଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଇଟା ଫୁଲ ଏଇଟା ଆଳୁ ଏଇଟା ପିଆଜ ଏମିତି ନେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ସୋରିଷ ବଟା ଏଇଟା ପୁରା ଟିକେ ନାକୁ ନା ହେଉନି ଭଲସେ ପୁରା ଚିକଣ ଆଉ ଏଠି ଟମାଟୋ ଏତେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଛଣା କରିଥିଲି ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରୁ ଖାଲି ଚୁଛେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ସୋରିଷ ପକେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା କଥା ଯେ ମୋର ଏଥିରେ ତେଲ ଯେଉଁ ଥିଲା ନାହିଁ ଚାରିପଟୁ ବୋହି ଯାଇଛି ଯଦି ବୋହି ଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମଝିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଜାଳ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସବୁ ପକେଇଦେବା ହାତ ବୁଝିଦେଲେ ହବ ढालदेली एथरे बेसर सब तो ढालदेली कौटा चा छणाटा यहाँ रोसे घर रखू यहाँ गोटे लेदेवा यहाँ पूरा माने जाल नदे की सब मिसामिशी करके घांटे घांटिकी एमती घोड़े लुण हलदी सब पकईकी जाल दबा कथा मुझे टिके नाक देदेवी जाल जो सह पा बाहर जाए जाल से करदेवी देखा केते बाट गलाणी शला है रे मु कहली हो गलानी तो
5-7 ମିନିଟ୍ ହବନି ବୋଲି ଥାଉ ଥରେ ମାରିଦେବା ପିଠା ବାତିଆ ମୁଁ ମାରିନି ଆଉ କେତେବେଳୁ ନା ଥାଉ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲେ ତ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆମର ଆଉ କଖାରୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଆଉ କଖାରୁ ଡଙ୍କା ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଲାଗିସ୍ ହଁ ଖାଇସାରିଲଣି ତ ହଁ ହେଲା ମୁଁ ତମର 100 କି 150 ବିକିକି ଆଇଲି ଆଉ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତମକୁ କିଏ କ'ଣ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଖରାବେଳେ ଯିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନସ ପୋଷ୍ଟର ମୁଁ ଯେଉଁ ମରା ହେଇଛି ପଚାରୁନଥିଲି ଇଏ କିଏ ସିଏ ହଁ ସେ କିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିଛି କି ଫାଁ ମାରିକି ଶୋଇଛି ଉଠିବ କେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ ଖାଇବ ହଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଉଠିବ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ନାଚ ଦେଖିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇଟା ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ଲେଭର ବାହାରୁଛି ହଁ କ'ଣ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ବୋଲି ବି ଜାଣିପାରୁନ ହଁ ନାଇଁ ମ ଏରା କେଉଁ ପତ୍ର କିଛି ଜାଣିପାରୁନ କଖାରୁ ପତ୍ର ଫୁଲ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ବେସର ବଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବାଇରେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡଙ୍କ ମାଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋତେ ବୋଉ କହିଲା ହେଲା କହିଲା କଖାରୁ ନ ହଉ ତା ପତ୍ର ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ଖାଇଦେବୁ ବୁଝିଲ ଆଜି ତ କଲାବେଳକୁ ତମେ ତ କହୁଛ ପୁରା ବବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁରା ଅମ କେମିତି ଦେଖି ଟିକେ ଝିଅ କେମିତି କହୁଛି କର ଅମ କହିକି କରୁନ ଅମ ଆସେ ନା ତମେ ତ ତମର ଖାଇବ ଆସେ এটা কোন যায় ଚଡ଼ଚଡ଼ି চড়চড়ি কলরা ତୁ ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କର ଭିଡ଼ିଓ କର ମୋର କରିଦିଅ ଟିକେ ଦେଖି ସେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ହଁ ଭଲ କର ଟିକେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗାଟା ଦେଇଦିଏ ତମ ମୁଁ ଟିକେ ବୋଉ ହେଇଯାଏ ବୋଉ ହଁ ହେଲା କର କରିଦିଅ ଏଇଠି ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି କେତେ କଣ ଏମିତି ଦିଅ ହେଲା ତମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସତରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ଭିଡିଓ କରି ପକା ଇସ୍ ରଖିଦେବେ ସେ ଫୋନ ଧରିଲେ କେମିତିଆ ମୁହଁଟେ ହେଇଛି ଛିଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖି ତ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଛାପ ପକେଇଦେବି ହଁ ମୁଁ ବା ତ 7 ବଜେରେ ସଫା କରିଛି ମତେ ଆଉ ଦେଖାଏ ଏଇ ତ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି ତା ଫୋନ ପଡିଯାଇଛି ଦେଖି କ'ଣ କରିବି ଏ ପିଲାକୁ ଯା ବାବାକୁ କହିବୁ
ଅନା ଝିଅ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡିକି କୁଆଡେ ପଳେଇବି ଦେଖ ଓଲା ଓଲା ଓ ଏଇ ତ କରିକି ଠିଆ ହେବି ହଁ ଏଇ ତ କଲି ହଁ ହେଲା ହେଲା ଫଟୋ ଦେଖି ଆବାର ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେ ଆବାର ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖଉନୁ କାହିଁ ଏତେ କଲ ବଲ କରୁଛୁ ମତେ ଦେଖି 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 ମତେ ନା ଦେଖି ଆଡେ ଭାଉଜ କମେଣ୍ଟ କଲାଣି ଆଡେ ଭାଉଜର ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଅନା ମୋ ଝିଅ ତମ ଭିଡିଓ କଲାଣି ଲୋ ଝିଅ